Hai, Assalamualaikum. I'm back. Lama gila aku tak upload apa-apa kat YouTube. So, kita akan start dengan primer and ratakan satu muka untuk lock kita punya makeup nanti. Then eyebrow I guna 4 color. 4 color code 04. So you just buat frame dekat you punya kening, ikut bentuk kening yang you nak lah. Dan kita fillkan kat dalam tu, tapi jangan pekat sangat, jangan tekan, layang-layang je, sebab nanti kalau tak nak kena macam sinchan lah. Okay, now kita conceal all the balance kening-kening yang ada, segala anak-anak bulu. Kita conceal pakai concealer yang full coverage. This concealer aku pakai Nafura kod medium. Fungsi concealer ni untuk kita buat shape kening lagi nampak macam mana bentuk, walaupun macam mana kelakar yang kau lukis kening, lepas tu nanti kau kena shape pakai concealer, dan dia akan jadi much more better lah. Okay, makeup kali ni aku tak pakai apa-apa foundation, tapi aku still letak concealer untuk letak dekat bawah mata and dekat tempat jerawat and parut yang ketara. Okay, blend and blend. Aku akan pakai Studio Matte Fix Foundation. Dia lebih kurang macam two-way cake powder daripada dark store. Coverage okay, masih boleh tutup semua. And kalau nak rushing, nak pergi mana-mana tu, kalau tak nak pakai foundation, memang aku akan pakai bedak ni je lah. Next palette, Twilight Dust Palette from UCANBE. Kita pakai kod Amethyst untuk the whole eyelid as a transition colour. Dia cuma macam colour soft pink sikit. Next, kod Twilight, colour yang sangat pigment and blendable. And kalau you tengok, quite powdery, tapi dia tak fall out dekat bawah mata, means dia tak bersepah. So just blend sampai you all puas hati, tapi jangan sampai colour dia hilang lah. Next is Turkish Delight. Buat macam frame sikit dekat mata, dekat kita punya eyelid. Tada, hasil dia. Next kita pakai Adan. Apa benda lah yang aku cakap ni. Kita pakai Adan kod Shimmer. Shimmer ni aku advise kalau pakai tangan dia tak berapa lekat. Aku pun tak tahu kenapa, tapi aku rasa better pakai brush. Bila pakai brush tu, top up lah banyak mana korang nak pekat dia. Okay, bawah mata kita akan guna kod yang sama dengan yang atas tadi, kod Amethyst, kod segala colour tu lah. Tengok dah. Tada. So kita punya contour is kod Saffron, colour coklat. So boleh jadikan contour kat muka dan contour kat hidung. Cari tulang pipi and you boleh letak kat bawah lah. Blend, jangan nampak garis yang sangat ketara. Aigo, tudung aku pun. Untuk hidung pun I guna colour yang sama. Make sure blend, jangan sampai nampak garisan lah. Jangan sampai. Untuk blusher pakai Turkish Delight, letak sikit kat bawah mata, macam ala-ala dolly look gitu. My favourite lip matte ever from Maybelline, Super Stay Code Level. Colour dia macam purple pink. That's all. Bye. Thank you for watching.